Nous sommes ici aujourd'hui tuko hapa leo pour avoir une rencontre avec Dieu. juu ya kupatana na Mungu. Nous sommes ici aujourd'hui Tuko hapa leo pour annoncer aux perdus le juu ya kutangazia bapotevu okovu Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, Mwokozi wetu. Nous sommes ici aujourd'hui Tuko hapa leo pour dire aux malades juu ya kuonesha bagonjwa, est votre maître. sema Bwana njo munganga wenu. Ici pour dire à Tuko hapa juu ya kuonesha bala bana na tumaini, ceux qui sont dans la kuonesha bale bote beku muzuni ya kwamba Bwana njo kimbilio letu, njo musaada yetu muyote, njuu ya yote. aujourd'hui avec Leo l'aide de Dieu, na musaada ya Mungu méditer quelque tunapenda tufikili pa masauti moya évangélique, ile ikunasema la partie de l'enseignement kipande kya evangile kya mafundisho na kya soir, unabii, juu bote bale balikuya bapokee ile banahitaji kwa Mungu, dont ils ont besoin. ile yote bekunayo mafaa. Mbele ya komba Je voudrais lire le psaume nilipenda nisome 1. Psaume 20 verset 1, na mimi naomba tushimame njuu ya kusoma Psaume 20, Psaume 20 1, verset ya kwanza. c'est en fait du verset 2. Psaume 20, Kusema Psaume 20 verset 2. au jour de Bwana kujibu shiku ya hatari, Dieu de Jacob jina ya Mungu wa Yakobo protège, ikukinge. Verset ya 3, t'envoie akutumie le secours du sanctuaire. musaada tokea pahali patakatifu na akusaidie tokea Sayuni. 4. Verset yake ya 4, Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, akumbuke masadaka yako yote simplement ton holocauste. na akumbuke biloritoa, akupe ile roho yako inatafuta Réussir tous tes projets na maproje yako yote aiwezeshe, pour ton salut. na tutalalamika malalamiko ya furaha njuu ya okovu yako, na tutanyanyula bendera mujina la Mungu wetu Elle, wa milele. tous tes désirs. Atimize kile unatafutaka, byote bila unatafutaka kufanishie byo. Verset 20, Le Seigneur mina yua kwamba Bwana pour son moins kuna saidia mpaka leo mafuta wake tokea pahali pake patakatifu, kuna saidia kwa matendo ya uwezo ya kuume kwake. s'ils sont forts, Aba bekuna nguvu cela njuu ya magari yabo na bampunda na bale bengine nabo njuu ya bampunda babo, lakini shee tukuna nguvu kwa jina la Mungu wetu. tombe. Verset 9, bobe kuna nguka Nous sommes banalala, lakini shee tunashimama imara na tutenke. brillants. Tombe. Père céleste, Baba aliye juu, nous te remercions tunakupitia aksanti na roho yote pour le privilège. njuu ya hii neema ya kushangaisha Nous avons ile tukunayo njoo kuingia nayo muwepo yako. Nous sommes poussière et cendre. Tuku vumbi na maivu, ba nyonge na ba ovyo, hata vile ulituangalia na macho ya neema Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo mwana wako, ule we ulizala mwana wako wa pekee, accordez na ulitupa usamaha ya mazambi yetu, effacer toutes nos fautes, ulijima makosa yetu yote, accorder la vie éternelle par na ulitupa bujima milele kwa neema. O Mungu, Nous sommes ici tuko hapa pour te rencontrer, njuu ya kupatana na weye, comprendre le juu temps, tuelewe wakati mula ambayo tukunaishi, répondre à ce que tu exiges de nous tujibu ile tufanye ile we Mungu kunatafuta, absolue, kutii muyote na imani muyote précieuse parole. muneno lako takatifu ya bei, ile ulifunula Saint-Esprit, kwa Roho Mtakatifu wako Bwana. que ta main de grâce Mkono yako ya neema soit
toi-même we moya ukuye au milieu de nous katikati yetu et que tu puisses bannir na upate kutosha bioyote roho yote de Dieu. ila aina ya Mungu Tu quittes cet espace yote toke paifwashi toi seul juwe moya et trouver ton compte. upate kupata ilo na stahili Allez, na usemezane nasi. je te prie Bwana, mimi nakuomba d'accorder la juste Uni- concentration ainsi qu'à unipe mafuta inafai na bale bote beko nashikia. et la Leta neema njoo ya kusema na neema njoo ya kushikia. l'onction Mafuta du Saint-Esprit ya Roho yako Mtakatifu pose sur nous. ikuye yulu yetu. Seigneur, Bwana, savoir aujourd'hui utujulishe leo que nous avons trouvé ya kwamba tulipata neema mbele za uso yako. fais-nous connaître tes plans, Utoneshe mapla yako voix. na manjia yako. Dieu tout-puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nation, mfalme wa mataifa, loué, usifiwe exalté, na utukuzwe, tu nous, kwa maana ulitukombola, tu as été miséricordieux envers nous, ulitushikilia buluma, parlé avec nous. ulisema nasi. Je te remercie pour Mina cela. kupikia asante juu ya ile Bwana, Nous avons lu le psaume mpaka vile tulisoma Zaburi de Sion, ya kwamba tokea Sayuni tous, utajibu à chacun, na utakaburia kila muntu il a besoin. ile anahitaji. Bwana, Exauce nos vœux, qu'il jibu biapo yetu biambatane na mapenzi yako na neno lako. sont consciemment Tunaweka na roho yetu yote ce service divin, hii kazi cette assemblée hii, wakati hii makutano sous la couverture du sang de chini ya damu ya kondoo, na tunakuomba Bwana mwaminifu, direction directe, ongozi directe ya Roho Mtakatifu ye moya, par grâce. kwa neema, mujina la Yesu, Amen. amina. Nous nous asseyons. Tutaikala. Je voudrais souhaiter Nzipenda la bienvenue à tous kukaribisha bote et à ceux mupekee qui sont peut-être ici bale hapa éventuellement pour la première. njo mara yabo ya kwanza. Que le Seigneur Bwana vous bénisse. amibariki mupekee, Soyez à l'aise, sentez-vous, mkwales sentez-vous chez vous. ni Le kwenu, Seigneur na Bwana parle à tous. atusumbulishe shebote Que nous puissions munamuna prendre tuelewe et que nous puissions recevoir avec foi. na tupokee na kwa imani. Munayua kusema tuko naishi mwakati mwa ya upekee, hii mamambo ikunafanike kunafuatana fuatana, Les choses utashindwa kuifuata que chrétiens, sawa mwaminifu ula namini Biblia, sawa mutu parole de Dieu est ule sauti ya Mungu inakuwa chère. ya bei na ya damani. Nous la prenons comme unique, Iyo njo inakuya la seule moya bulele kunetongoza. salut. Iyo njo Et pour nous, l'écriture fashi mwa ile bekuna tangaza yule okovu ni maandiko takatifu, hapana matafsiri, lakini neno la Mungu yo yenyewe. et celui qui aime la parole de Dieu, Na ula anapenda sauti ya Mungu, anapenda taifa ya Mungu. Taifa ya Mungu de l'ancienne alliance, balianza kuishi chini ya agano la kale, de l'alliance, na taifa Israeli est né iliishi mwa agano la kale, lakini kanisa ya Mungu avant la fondation du monde, ni bantu bote bale Mungu alibachakula mbele ya kumba dunia, bale Mungu alitayarishia wokovu ndani ya Kristo, à la foi. bali kwa sasa kuimani bekunaishi sasa mwagano jipya. Kama tunaangalia mambo yakunafanyika inchi tukuno na Israeli, na hatuwezi Fixer notre attention kukosa sur cela. kuangalia ile mambo. Assez souvent, Juu mara mingi frère Branham ndugu Branham a quand même dit, aliweza kusema, vous voulez savoir, kama unapenda kuyua tukusakani vous voulez leo écouter
Angalia kusa yako sasa. Kama unatafuta kuyua ni tukushuka ni mjuma umu, angalia kukalandrie sasa. Kama unatafuta kuyua unabii inafikia wapi mu maandiko takatifu leo ya kumbi pale, angalia taifa Israeli juu ni kule njoo utaweza kuona wakati inachofwa. Wakati inachofwa je mwi journal nguna hapa veta mzontam nikusema monde du dimanche sema siri kunaomba batoshe Israel kuku mambo ya plateau ya Golan. Nyache nimeonyesha kusema atufanyake politiki, lakini kama kuku ni mamambo iku na maunabii iku mumandiko takatifu pale tukuna hali ile sauti ya Mungu ilisha kusema ile kipande ya Golan ni cha taifa Israeli. Ile nitangia wakati ya Yoshua mara mbili bali isema mu Biblia. Mie minte isoma kwa haraka juu mupate kuyuona mu kitabu ya Yoshua chapitre 21 verset 27 na Josué chapitre 20 verset 8. Na kama mulisoma imandiko munaweza tena kusoma yulu ya Gaza mu Josué 10 verset 41. Donc Josué 10 verset 41. Kisha tena munaweza kusoma Josué 13 verset 3. Josué 13 verset 3. Kama unatafuta uyue mipaka ya mkini ya Israeli unaweza kusoma vile vile Josué 12. Mutaona sema ile makabila mbili na kipande bale batoto mbili na kipande bo barikuya ni ngambo ya ku esti ya Jordan. Munaweza kusoma mu kitabu ya Yoshua 12 kwanza verset 1 kufika ku 6. Mimi tasoma tu verset 6 njuu ya wakati. Josué 12 verset 6. Musa mtumishi wa Bwana na Waisraeli wale wawina, na Musa mtumishi wa Bwana aribeba ile bulongo yabo arikaburia bale batoto mbili ba Ruben na Gad na kipande kya batoto ya Manase. Na hii karti ya Israeli milikuya nayo wakati tulienda musafari tulikuwa nayo kule. Mite mionesha mu kifupi munaweza kuiona hii Jordan mzuri. Batoto mbili na kipande barikuwa ingambo huku est kule yuwe na lamukiaka, nikusema batoto ya Ruben na Bagad na kipande kia batoto ba Manase barikala huku est jo huku yulu kuku ile muji ya Golan. Kama munapenda mutebeba muteyona pa karta hapa jumu yu asema ile Israel mpaka na hapa sasa ile kunayo na taiki kinye kipande abaya kibeba nayo batikibeba muivita ingine itafanika. Ile kuya mzuri ni kusema Mungu eko na kombana njua Israeli eko na saidia aba bantu bengie muriti ile alibapaka ile ye mwenye Mungu alibapaka kumambo inangalia sasa nayo kanisa nayo tukunona bintu bya mingi vile binaendelea bila tuwezi kusahabu njo mambo unafanika kwa Israeli batendelea kubeba kupita ile begunayo juu ni abo ni Mungu alishakubapaka hayo. Mtaona kusema hii taifa Israeli
italurisha la péninsule du Sinaï. Ile kipande kia Sinai njuu akikalake mubulongo ya malako, lakini abatalurisha ile bulongo baralapiaka kwa baba yabo na Mungu alibalakiaka. Ile batenda kusumburia, lakini abatalurisha taka loko kuyabo kuile kuyabo. Kama unangalia mukiro, ni mafundisho moya kushangaisha she kanisa ya Bwana. Turiona muima bukomvi ni kila mara imamvitesha kupitaka kila mara mpaka na pale bulongo yote ya aba ya itaifa ituibambe. Tunayosema mkanisa ya Bwana, Mungu anesha kuweka, Mungu alianza kulurisha mpaka na kulurisha bioti bile arilakaka. Mungu alibilurisha kukanisa paka vile bilikuwa kumwanzo, na tunamini sema tuku munjia mzuri, tunafia kufika kuile kifukuzio. Wakati tuku nasoma majournaux, Mbarak eko natafuta mutebelele papa, manja yote kunapeleka ku Rome. Hii baisha kuiwa mzuri, lakini njia tu moya bule njoo inapeleka kakumbingu, na ile njia ni Yesu Kristo. Niye njoo aliweza kusema mie njo njia, kweli na bujima. Hakuna muntu anaweza kwenda kwa Baba nje yangu. Milifanishiamu wakati milisafiri, ndikuwa mishawekala mu avion ile mishifanyake, milisoma matitre na tunaona sema babantu bakubwa ba mudunia beko napata njia ya kwenda kapitali ya dunia. Hapa sasa hii kwa capital politique ya dunia, lakini yonjo ingarichi kule kumkongo, na yo iko nasaidia banesha kuiua sawa capital religieuse ya kidini. Na kama tunangalia hii foto mnene mu journal, hii ministre australien wa affaires étrangères ana kabula chèque ya 1,800,000 kwa papa juu asaidie juu ya msaada ya Pologne. Jua nini nashikozi kuifanya pale jua nini kumpa yo papa ile ni njuu bafanye makelele mingi njuu apate pa kuingiria, njuu bampokelee kula tende. Na Mungu naona mzuri na muna kanimbe kuna shuka mankamba njuu bintu biko nafanika. Mimi napenda mwebo te mushikirishishe, atuna na sauti hata moya ya kusema mbaya njuu ya muntu fulani, ikuye ni dini kani ule muntu anikalaki kunenda ile kunafuata au ataka mashina wa kidini. Lakini kintu moya kinakuwa kinene kwangu imajuma ya Mkongo, nduku moya alini mpa mandiko moya yulu ya ba Jesuit Roberto ula alipitisha miaka mingi mu Espanya, na huyu muntu aliamini kisha miaka ya mingi alivumbula mabukulukulu, alivumbula bujanja bile be kuna wafanya na hakuna muntu atamwe kuna vumbula na kumambu tu unashituke nafanika. Mili isoma yulu yaba bakubwa ba mudunia baba shofamia. Kwa mfano Catherine Kuhlman, manager wake alikuwa ni Jesuit na alienda kupatana na papa. Mili soma Jimmy Jones ule aliwishisha bantu ba mingi sana, ye moya kumbi alikuwa ni Jesuit na alifanyaka ile mamambo nini magizo bali mupaka juu auwe bale bote abana mamwe dini ya kujulikana.
juu bote baluri. Milishikia boka na milifadhaika kwa ile maandiko ya Roberto Rivera aliandika. Na kama unabeba neno la unabii sasa, njoo hii wakati na tunapashi kuifanya kila mara. Tunayua mzuri ni nini balisemaka kumwisho biote bitaluria kurom, na mnaweza kusema jo vile mambo itafika nifashi moya. Nduku Fer alinipa extrait moya vendredi 22 janvier 1982, alinikabria ma nouvelle ya Schaffhausen. Mule banesha kuandika hii ni chombo kia ecumenisme kinesha deja kuingia mkaji. Ndisoma tu kafupi kisha ma statue ile banesha kweka pa Bible kuwazi, ba representant bana signer to bile batanza kufanya. Donc kukuba ma ile ma communauté ya kidini, communauté religieuse réformée, ba catholique romaine na catholique chrétienne, ba communauté ba baptiste, communauté baptiste ya ba méthodiste, ya armée du salut na mission pentecôtiste. Donc aina sema ni fashi mwa hivi iku nafanyika katikati yetu, na hapa peku neno baisha kuandika na beku nijirefere kwa Jean 17 verset 21. Banezi kubeba na mandiko yote ile banatafuta, banezi kubeba mandiko yote banapenda. Nini kunafanyika? Eske macho yetu kuwazi ikuna dawa juu ione ni mambo kani ikunafanyika, au tukuna pita sawa babantu bengine bote kumpembeni atuone kintu? Mimi nahakikishwa na mimi naamini na roho yangu yote ya kwamba Mungu alitufunulia neno lake na kifukuzio kya kweli njuu tupate kufafanua. Na mimi nimeonyesha kukuba mingi beku na wazia sema beku na zawadi ya discernement, lakini kwangu mambo inanenepa sana. Hakuna zawadi hata moja. Unaweza kwenda nje ya sauti ya Mungu, hatuwezi kufafanua ni paka kama sauti ya Mungu banetufunulia hayo kwa Roho Mtakatifu. Kama ina vile itakuya ni zawadi yako wewe ya kulitungia ufafanuo, haina ufafanuo ya Roho Mtakatifu. Ni zawadi yako ufafanuo, haina zawadi ya Roho Mtakatifu. Mimi soma na mwi rapport mimi natukia kumionesha na muna kanina babantu banavuta bantu bengine mpaka na mkatikati ya maplein evangile na kwa charismatique na yote hii iku na kifukuzio tu moya, kusema tu Mungu ni mapendo. Mungu anapenda bantu bote, ikuye dini kani au ni nini unamini, Mungu ni Mungu wa bote. Kama unebishikia bupeshi peshi binu unaonekana sabi nasikilika bien, lakini ule ekuna mushikiririo ya kiroho anayua kusema Mungu ekuna ita taifa yake batoke. Mungu ana ku Babylon na taifa yake, kanisa yake aina ku Babylon. Mungu ekuna ita kutoka na paka vile bali andika kule sema bengie mobile bintu specifique njuu mouvement yote yende sasa ku Roma. Donc ile nkunji ya bale bantu wote yende sasa ku Roma. Mimi natafuta kusema kwangu mimi hii safari ilikuwa na mafaa sana. Miliwa bintu milishikia mahubiri ya ndugu Branham, milisoma kitabu ya Nabii Daniel na kitabu ya Apocalypse na mishikulali, lakini bintu
bumbi bisha kuchofa mwi namuna hii na tukuna vumbula hapa sasa sema na ni kipimo kya nguvu tukuneona na example mfano mambo ilifika nika Pologne inafaa itimize ile kuandika Apocalypse 17 she hatuna na kile tutongezea amo, lakini Mungu yatafanya munamuna bintu bifanike paka vile alisha kuisema hapa. Banasema hapa mukipande kya pili kya verse ya kwanza kisha verse 2 Apocalypse 17 kipande kya kwanza kya verse 1 kuya mitakonesha hukumu yulu ya huyu kahaba mkubwa huyu eku kichi yake kikupa mama ya mengi na huyu ndumba bafalme ba dunia balisharitika naye na ni vinyo busharati yake njo ile bakaji bapa dunia banalewa. Alininyanyula muro mujangwa na mule miliona mwanamuke mwene kuikala panyama wa mwekunda ekuna manjina mingi sana ya makufuru, ekuna bichwa 7 na masengo 10. Huyu mwanamke verse 4, huyu mwanamke alikuwa mwenye kuvikwa, mwenye kuvala purple na ikarat, alikuwa na dhahabu na maibo ya bei na malulu, mumukono yake mulikuwa kikombe kya dhahabu kene kuyala machafuko na buchafu bwa bundumba yake. Verse 5 na pa sura yake palikuwa ni kuandika njina moya siri, Babylon mkubwa, mama wa bandumba na makufuru ya padunia na makufuru ya padunia. Verse 7 milioni na huyu mwanamke mwenye kulewa damu ya batakatifu na damu ya bashuda ba Yesu Kristo pale milimona milishangasa. Hii banatondola mambo yote aina na mafaa kukosa kwanza aina mzuri kutafuta kujibiria hii mambo, inafai kuisema hii mambo paka vile iko kuivumbulia pale iko, na kama Mungu alisema waziwazi sheye kile tunaweza kufanya ni mwito tu tuyache izambalale. Mwe taifa yangu tokeni mushiguse kukimwa cha buchafu, na pale mutakuya batoto yangu banome na banamuke na mitakuwa Mungu wenu. Inje ni kintu kikunaonekana bien sana kizuri wakati bantu bote banapatana beko nasikilizana ba chef ya makanisa, lakini leo tunesha kupita pale. Leo hapa ni umoja ya kutokea kwa Mungu. Juu kanisa ya Bwana ni moya bule, na akushikwe muntu hata moya tukuna aona awazia sema tukunisemea shii mbali na ile bale boti imani yabo baneiweka ndani ya Yesu Kristo Bwana wabo na Mwokozi wabo, na balipata neema kwa Mungu, banejachiria banatoka kufatana na mwito. Aba boti aba beku mwile moya bule kanisa ya Bwana. Japo hapa tuko na bintu mbili, tuko na nyama na huyu mwanamke mwenye kuikala pa ule nyama biku wazi na muna unaweza deja kubishikia na kufunga macho. Unamona kimoya ni uwezo ya kanisa, ni kusema ule mwanamke banetuonesha hapa. Hii ingine ni pouvoir politique, na yote ile kunafanya na nani alikuwa mwenye kuikala yulu wa ile yote ile ni mwanamke yenje kuna tawala bafalme bapa dunia. Aina pouvoir politique ilikuya na njo paka vile tabakia mpaka na kumwisho ni pouvoir ya kidini yonje kuna tawala bafalme bapa dunia. Na niko nimiuliza yo leo, mataifa ngapi, maufalme ngapi balijimisha inakuwa maivu bunga, lakini hii dini yo inabakia manvita na manvita inaitambuka
hiyo iko hapo paka. Ufalme ngapi inaisha, inapomoka, vita ngapi ilifanyika, lakini hii kidini, hii kanisa hii yo ikupaka nendelea na kunenepa na mutaona kusema uvuto ya hiki kanisa itendelea paka, na ile uvuta atavuta mbaya sana, itafika na mkipimo ulimwengu itavumbula. Huyu asema huyu anapita bantu bote huyu. Jo vile leo ba politicien bote beko na shudia ile mambo abapusake kwenda kuile fuashi kule, beko naomba bakapatane na ule bwana kule. Nikusema banenda kutii, lakini kukankunji kaloko kala kawezi kwenda kutii ile mambo, na akatatia katashikumwa ile mambo ile michezo ile kankunji kaloko kia kuna tii kwa Mungu na sauti ya Mungu. Nibene kunawa mudamu ya mwana kondo jomole bali banausha kia mafaa kwetu, aina kutafuta kuonekana au bamivumbula au kukwesa kavumu ya kimuntu. Lakini kuvumbula wakati na saa mule tunafika ilikuwa ni 1933. Njoo pale ndugu Branham Mariona mara ya kwanza mamambo ya dunia mzima ile ilipashi kufanika mpaka na pale Bwana tarudia. 5 katikati ya ile 7 ilishaka kutimizwa. Kisha alisemaka sema ya sisi kila aliona mwile onyo, aliona mwanamke mwana lamuka, alikuwa mwenye kuvala sawa mfalme na alikuwa mzuri kumacho, lakini mroho ya ule mwanamke alikuwa na roho mbaya sana. Na aliongeza kule chini ya page, kule chini aliongeza mpaka vile tuliishikia mama ubiri, pengine ni kanisa ya Kiroma kulamuka kwayo. Leo tunaweza kutosha ile pengine kusema njoo vile njoo ye ule mwanamke, na hatuna na boka ya kuisema juu kama shatuifanya. Ndiko nimiuliza yo leo, nani ataifanyaka? Eske ni bale bego nafanya makompromis masikilizano na sauti ya Mungu, bale bego nalabisha sauti ya Mungu, bale bego natafuta bantu bengine babonemu beko mafundisho ya Mungu batatu, bale bo ni bene kuungwa mukiro pamoja nabo bonjo wataifanya? Hapana. Roho ya Mungu ile ilisema kupitia ndugu Branham, ile ilifunula neno la Mungu. Njai wakati itaweka hivi bintu pa mimbali, itatakatisha na kusema hivi bintu ni vya mafaa, hatuna nika kupotesha. Hata kama mwili yetu banetuua, hakuna mtu anaweza kuua nafsi. Hakuna kizuri sawa kufia kweli, hapana kuishi tu njua kweli, lakini kufwa juu ya Bwana wetu mwalimu yetu. Tunayua kusema hivi bintu biku na chofwa mbio sana bifike kumwisho yabyo. Kuna pita 30 ans depuis 1951 miliamini no na mfuata Yesu, niko na mfuata Yesu, na mimi kwa na possibilité ya kuona mamambo ya kidini vile inakomea tangia mwanzo bila tukwezi kuwaza. Kunapita miaka 20 leo binaanza kufanika na tunatambuka na pale penye kunapita miaka mingi. Aba bantu en plein évangile bale baliwa kweli yote, balianza kuyubiri pasho kuangalia ni nini itafuata. Leo banaanza kutafuta antikristo, mpiga Kristo mujudaisme, mkiislamu banaanza kutafuta fashi nyingine, lakini ile fashi nyingine mpiga Kristo weko abangalieko
kuku muntu mwana baweka nguo pa macho na muro yabo njuba shoni. Depuis milisoma hii rapport mina yuwa mzuri. La tactique de l'ennemi, taktiki ya shetani ilikuwa ni kufunga bantu macho juba shoni na bashiseme tena, banzi kusema paka pa mapendo ya Mungu juu ya bote. Tuku nasema juu ya mapendo ya Mungu kwa bote, lakini mapendo ya Mungu ni mapendo ya kweli, ya juu ya kweli, na kweli ni sauti ya Mungu, na ni paka pale kweli ya neno la Mungu banehubiri, ni pale kama bantu baneipokea na baneyamini njo banakuwa huru. Kama ina vila kuna namuna kwa huru. Muntu anaweza kuwaza shibaripashi kubiri bintu tu bizuri. Njo vile masauti ya unabii kuna sema begu naonesha bale begu netutabiri, mutu oneshe bintu, mutubiri bintu bya kutufurahisha. Hakuna bintu bya kufurahisha bya kumhubiri. Inafai kubiri bile baritayarisha kuhubiri. Hakuna bingine bya kufanya. Niko la kumbuka wakati Dr. Branham mwakati yake alienda ku Rome na Dr. Bloomberg alipenda sana abapatanisha bende bonane na papa. Dr. Branham aruliza ni nini ya mafaa juu nikaonane naye. Sasa mnayua mwebote mulisoma ile mahubiri. Dr. Branham alitenkesha kichwa, anasema hapana, ni pale ulijua ule muntu uminatuya kumionesha sasa. Alisema hivi, sema pap ashikalake kunapokelea muntu ule begu na mwita sema heretiki wa majimu, na pale jukule tukunavumburia kusema bantu kumbi banapashi kwanza kuichika kumbi bintu bile yeye anatafutaka juu ba aichike kubapokelea. Sasa munyache nimeonesha waziwazi kanisa ya Bwana ikuro moya na Bwana, na bari batiza mumwili moya kwa ile roho moya, Roho Mtakatifu. Hatuna mmoja na Rome, tuku mmoja na Yesu Kristo Bwana wetu. Tuku mmoja na bali baritoa damu yabo bushima bwabo juu ikweli ipate bakia imara mpaka na leo. Na kama turi yetu inenea na tuwezi kuishimamisha, lakini fashi moya kunapashi kwa sauti moya kunalalamika, na tunapashi kufungula macho pa ile mambo. Macho inapashi wakia wazi pa hii mambo. Niko nimisome sema hii mapuissance ya politiki itenda yote kulitiisha chini ya ule mwanamke mpaka na pale masauti ya Mungu ipate kutimizwa. Apocalypse 17 verset 15. Kisha kendele ile mai uliona mule ndumba nesha kuikala ni mataifa mankunji na maluga, na ile mampembe 10 uliona, ile mansengo 10 uliona, na nyama batachukia huyu ndumba huyu, batamuvula mango, batachoma mwili yake, batamuchoma mumoto. Verset 17. Juu Mungu alibaweka muro yabo kufanya kutimiza mapu yake na kutenda muile wazo moya na kuweka ufalme yabo chini ya ule nyama mpaka na pale masauti ya Mungu ipate kutimizwa. Verset 18. Ni huyu mwanamke uliona njo ile muji mkubwa, ile kuna utawala, ikuna tawala bafalme bote bapa dunia. Hii ni sauti ya Mungu. Hii imenatukia mkusoma hapa, tunaona kusema nyene kuandika sema ima mpembe 10 batachukia huyu mwanamke, batamutosha yo manguo, batamwacha uchi na batamuchoma moto. Sasa mbele ya hii mambo kufika, banasema hapa
Mungu aiweka moyo wabo batimize mapu yake, batende mwili wazo moya balete ufalme yabo kwa wile nyama wakati yote. Ukisema unyama pale huyu ndumba nesha kuikalia babebe ufalme yabo mamupe ufalme. Njoo ile kunafanyika hapa sasa mbele ya macho yetu, pouvoir yote bego neishimamisha. Hata kama iko na nguvu je, kuna bakia uwezo tu moya bule ni Roma, na yote ili ni chikia bile Roma kunafanya. Mwenezi kuangalia ku est, kama munasoma mu majournaux munaona na muna mistari bantu benongula pa mamagazin ile kunaonisha si bintu binaribika. Sasa itasaidia nini system mzuri kama bintu binanguka, lakini kukufuashi ile bintu biaribikaki, kula ukalake greve, kula ukalake ba chômeur, hakuna bantu beku mustari benongolea njibenge mu magazin kukufuashi ile, na tunapashi kuiwa. Mina luria motena narudia potena kama shatu iseme nani ataisema. Inafai kusema ya kwamba bantu bote banapashi kutoka mumadini yote, makanisa hii ya uru au haina uru, juu babebe mupango juu kumufuata Mungu na sauti ya Mungu, bashikuye na cha kufanya na hii mambo yote ile natokea ku Rome na iko na luria tena paka ku Rome, lakini bapate neema babebe mupango mbele ya Mungu. Mishwezi kumionesha ni nini ilifanyika ndani yangu wakati milisoma ile rapport, na mirumpikia Mungu wangu aksanti vila riruhusu nyangarie mambo kunafanyika ndani ya plafond, nyangarie ndani ya rido, kusema kuona sema mtu mwari kauka mwisho juu atoshe peupe mambo yote ila riishi na mambo yote ilianza kufanyika. Ilikuwa ni nini? Mungu kuna kalamusha bake ashitutoshe bule eku netonesha bintu waziwazi, aina kusema tungaliki tupaka yulu yulu au kuwazia kusema pengine bien abina bien. Kintu kiku bien pa kinatokea kwa Mungu, na kama ni cha Mungu tutekivumbula kufuatana juu tukuna maandiko takatifu kitambatana nayo. Kama haina vile alikusema akina bien, milipenda niseme mambo ingine leo, lakini kama kifukuzio ya hii mambo inji ya kusema share hapa tubebe muziki wetu mbele ya Mungu, na hii munamuna ya sasa munamuna mupi wazi na ile kusawa kusema kanisa Yesu Kristo ni nkunji ile likombolewa, iliitwa kutoka Mungu aliita, na hii kanisa beku naita sema kanisa ya bazaliwa bakwanza. Manjina yetu aina baba yanjike mukitabu fuashi mwa hivi, lakini manisha kuyandika mumbingu. Ni kubale njo tunapenda kuya lote banandika mu chapitre 18 mu Apocalypse 18 kisha ile miliona tokia mbingu malaika moya anashuka, ularipokea uwezo ya nguvu na dunia iliangaziwa na utukufu ya ule malaika. Alilalamika na sauti ya uwezo, ananguka Babiloni mkubwa, inakuya makao ya mampepo, makao ya maroho yote mchafu, makao ya bandeke bote bachafu na ba machafuko. Verset 3, juu mataifa yote ilikunwa mvinyo ya makari ya busharati ya munduma bwake, bafalme bapa dunia balisharatika naye, na bakomerisa bapa dunia
baliwina njuu ya ile buchafu yake ya sho kipimo. Hapa banetutondolea tena picha hii tunatokea kusema imangaribi. Hapa beku netonesha kuanguka. Na munayua mzuri. Munayua mzuri ile ndugu Branham alisemaka pa imambo. Alisemaka kumwisho Rusi itapika bomba atomiki mu Vatican na atashimamisha ile mambo yote musa moya. Munaweza kuisoma ile hukumu pa mambo mu chapitre 18 mu Apocalypse. Mule banasema sa moya mu Apocalypse 18 verset 10. Mbali kule bekunongopa ile maumivu batashimama na batanza kulalamika, ole Babylon, vile ya uwezo. Musa moya tu hukumu inakufikia, inakubamba. Munaweza kuendelea na kusoma. Sasa mikuni misi mwelewe hapa sasa picha ya mudunia, mule mambo unafanyika sasa mudunia ni kipimo cha uwezo. Hakuna mtu hata moya ule eku agite sawa ba fonctionnaire ba haut fonctionnaire bale ba Moscou na yote ile kunafanyika iku ne bashirikisha makari yabo epande banafika na mkimo beko nasema shiku moya tutamilipaka. Munaweza kuchungele mambo inafaa ifaniki mpaka vile baisha kuandika hapa juma sauti ya Mungu ipate kutimilika. Kama mambo yote inafanyika pasho mambo makari haiwezi kupanda. Lakini hapa tunasoma mzuri sema batatenda muna bataanza kutenda kufika paka na pale masauti ya Mungu itimizwe. Sabana pash kubeba ufalme yabo baiweke mbele chini ile ibafurahisha wapana. Banapashi mbele kuinama kutii sawa uwezo munene ya politiki. Na mkwesura sema ile mambo ya bafurahishe ile kwa chana kukatikati yabo. Wakati tukunona bintu binenda mbali tukunejuliza kurudia kwa Bwana, kuna karibia sana vile shatuwazi. Inawezekana Mungu anatafuta kututembelelea mdakika tu kiloko. Inawezekana Mungu anatafuta mwange roho yake, dio anapenda jitukuza jifunule muwezo yake. Wakati Bwana wetu Yesu anasema yule mambo ya kumwisho wakati pala, anasema wakati mutaone mambo yote mulamushi bichwa yenu mkiwa kwamba kombozi yenu inakaribia. Kulamusha kichwa akweneye. Tunapenda she benyewe na she tunyanyuliwe, na kama tunapenda watunyangule uwezo ile uwezo ilimufufula Yesu Kristo toka wafu inapashi kwa ndani yetu. Njuu ipe hii maungu yetu ya lufu ikuwe na bujima. Ile njo uwezo ya Mungu, ile ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Na tulipenda na moyo wote. Mungu atujazi na uwezo yake ya ufufuko, na uwezo yake ya ile unaleta bujima, uwezo ya baraka, uwezo kunafanya miujiza. Na mimi nimeonyesha uwezo ya Mungu ni uwezo ene kweneana yo ina yala dunia yote, na we moya nami shibote netufunika. Mungu alituita kutoka Babylon. Hapana twasema tuende pampembeni tu mpembeni tushimamie kula, hapana. Pashe benyewe alifanya na kifukuzio
Ile ilikuwa ni konenjo aoneshe uwezo yake na utukufu yake kumwisho ya wakati. Kushikwe muntu atamoya ajachirie bamulande kwa mchezo kwa muntu atamoya. Hii neno takatifu ya Mungu ilisha kukata mambo, isha kuweka mwakupitia we na mimi. Paul alimwandikia deja Timothée, mwasema mu masiku ya mwisho ba mwalimu batakuwa ba mingi sana, batabanza kufundisha vya kubafurahisha. She hatuna hapa kusema njoo tulishikia kintu kimwa hivi kile tuwasha kwa mashikio. Hapana, tuko hapa ni njoo Mungu alisema kwa roho yetu. Tuko hapa ni njoo tunayua kusema tukunaishi kumwisho ya wakati ya neema, na Mungu alitutumia mtumishi wake nabii njoo atuangazie pa mambo hii yote. Hii kunaonekana ya mzuri, lakini iku na tomboshana sana, iku na utongozi ya nguvu, na kwa neema ya Mungu tutaweza kuendelea paka mbele kwa msaada yake. Na paka vile nilitangulia kuisema, hii kuna lamusha mazamiri ya kwamba tunakaribia mwisho. Sasa ile netufikisha muzuni ya nguvu tokia ndani, na tukunasema Bwana atu ya kwa tayari ya kupatana na wewe, kuya katikati yetu, kuya muyetu maisha. Mina luria pote na marengine ayeneye tulamushe bichwa. Tunapenda she batunyanyule, tunapenda she tunyakuliwe. Njoo kwa maana uwezo ya Mungu yemoe inafai kwetu yale. Hii inaweza kufika kuanzia leo hapa. Siki mnaamini? Haitatokea kumimbali, itatokea ni kumbingu. Hii maamsho ya kimuntu banetoshaka kutokea kumimbali. Maamsho ya kimuntu ya Mungu yo itatokea mbingu, na ile itashuka moyo wako na muyangu. Kukuma mambo ile unafanika haina tokea mimbali, lakini tokea mbingu mumuro yako na muyangu. Mungu aweke dawa macho yetu na tufanye ko neema. Njoo maombi yangu mujina la Yesu, amen. Tushimame njoo komba. Barafiki yangu, banduku yangu na badada, muro yangu munakuwa imawazo ule ana tayari kushikia nabii wa bya kweli ule Mungu alituma. Atashikia nabii wa bongo. Kumbi tushike kumyoyo, tuamini ile Mungu aritulaka muneno lake. Tupoke na tumwichike na roho yetu yote. Ni mambo ya kufa au kupona, ni mambo inakata byote. Mungu kunaita bake, Mungu kuna shimamisha bake, anabaita. Anapenda kujifunula kwetu, anapenda kokola, anapenda kubariki, anapenda kuleta mwangaza na ajishudie munamuna ya uwezo. Tutupe kochi yote ya kibabiloni, sawa vile mwakati ya Yoshua, na biote bile binaweza kuya mwile nkochi, na tuvale sufu kitani ya mweupe iliyokuya matendo ya waki ya batakatifu. Mungu atupe baraka yake kwa neema. Ye ekwapa muwezo yote, ekunangaria sasa muichumba, ekunona roho yetu na anayua mawazo yetu. Kama tuliweza kuamini, tulipashi kona utukufu ya Mungu, na Mungu atakikisha neno lake
kwa bale la croix, banayamini car elle ne revient pas. njuu haitaluria bule pasho kutenda, Accomplit ce pourquoi lakini itafanya kinye baliitumia. Mungu envoyer un message alituma ujumbe Église épouse, kukanisa Rusi, et elle écoutera na batashikia, kanisa itashikia sauti ya bwana Rusi, et la voix de l'épouse, na sauti ya bwana Rusi c'est sa parole, ni neno lake. et il a révélé sa parole Alifunula neno lake afin qu'il puisse se njuu révéler à nous, apate kujifunula kwetu, contempler sa gloire. njuu tuone utukufu yake. Seigneur, mon Dieu, Bwana Mungu wangu, avec tous les sanctifiés na aba bene kutakaswa bote ndani ya Yesu Kristu Bwana wetu, et tous les rachetés par na bakombolewa bote kwa damu ya mwana kondoo, nous t'invoquons tunakuita ensemble. pamoja, Révèle-toi ujifunule tena marengine, et appelle na ita les ba mwisho kutoka avant mbele ya mulango baifunge kwa lote. Dieu. O Mungu, Fais-nous avoir le sceau de Dieu. utupe chapa ya Mungu Bwana wangu, Tous les autres prendront juu aba bengine bote de la bête. batabeba chapa ya nyama. Mon Dieu, Mungu wangu, tu es grand wo et mkubwa glorieux. wa utukufu, C'est en toute simplicité ni munyenyekevu yote unasema, que tu t'es révélé unejifunula ton peuple. kwa taifa Tu yako, nous fais connaître unetujulisha la prophétie biblique. unabii ya mbiblia, Et nous pouvons voir na tunaweza kuona que ta parole s'accomplit sauti yako kunatimizwa sous nos yeux. mbele za macho yetu. Bwana, Si tu étais aujourd'hui kama leo ulikuya place, paifuashi yangu, tu ouvrirais, upashi kufungula na kusoma, dirais aujourd'hui. na upashi kusema leo L'écriture hii andiko accomplie inatimizwa sous vos yeux. mbele za macho Je yenu. t'en remercie. Donc pikia aksanti Loue ton nom na sifu jina lako la kushangaisha, saint. jina lako takatifu. Que Bwana, la puissance uwezo du sang de l'agneau ya damu ya mwanakondoo efficace. itumike Le pardon et la rédemption njua usamaha na ukombozi tout péché. juu ya zambi yote. O Bwana, Oh, que ta parole neno lako efficace, ikuwe na uwezo, la puissance, kwa uwezo merveilleux nom, ya jina lako la kushangaisha. ton chemin Bwana, avec ton peuple. tembea na taifa yako. Que ta Tunavumbula ya kwamba kurudia kwako très très proche. kunakaribia sana sana. Sauveur bien-aimé, Mwokozi mpendwa, je prie pour tous ceux qui minaombea bote ont entendu ta parole, bale balisikia sauti yako, na ningu naomba ceux qui sont juu ya bale bote bekwapa ne peuvent pas être ici. na bale banashindwa kuyapa, Prends cette wakati batashikiaka hii mahubiri, voudra bien les bénir. siku nawezi kubabariki Allez à na basumburisha kwa maroho yabo. demande. Minakuombayo Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, tu sois avec nous tous ukwe nasi bote grâce kwa neema, au nom de mu Jésus. jina la Yesu. Alléluia. Haleluya, Amen. amen. À moins que la voix de Dieu, Isipokuwa la voix de sa parole révélée,